Mag-comment lang mo dra kay palakas na mo kayo dyan. Promise, di mo magsisigwapo kayo, macho ka. Pwede na! Good. Okay, asa pa mo, ana. Di ko sure kung masurprise ba siya o unsa ba. So, tanawa na nato niya. Nalasin. Ay! Yaw silang dala. Oy, may cake. Ready na to, ano ba? May pa-flowers pa. O, saan, ibutan mo niya sa cake, no? 18th birthday. 18th birthday. Happy 18th Namula lagi birthday. ni mong matayot. Ano ba ako nga? Diyan imong pangalan. Sasa. Dali sa vlog. Uy, super! Kung naay ano type si mo, kay mag-comment lang sila below. Uy, tama man akong gingon. Gwapo tapos macho. Oh. Ginaw, ano? Sexy man, ha? Merienda time. Busog na. The final product. Look at guys. Woo! Eh! Nabuhat na mo. Hindi may kabalo mag-design pero look at that. Almost perfect. Padiin na gihapon sa suntungan. Tama o gihapon, di sa dili ka kauban. Kulitoy? Ikaw yan? Pero dahil mo masasarang. Kulitoy. Pero dili ka ilisan. Kulitoy. Kulitoy. So guys, everything settled na. Ginaulat na lang namo ang iban. Tapos ang pagkaon, no, Perno? Ay, dyan. Ginaulat na lang namo. Diyan ngayon, mamaya Pearl, kaya naka-wig. Ipagami na yung buhok, no? Ting, 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 ting. Mas ko naman ang pagani. Nya mo na ang dala ni mo, Jack. Uy, abi na ako kusugtan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, Ayaw, what? dili ba yan? A few minutes later. Anak ko nga, i-chat soda cake. Ano naman pa?
guys, the birthday girl. Naghilak siya guys, kaya grabe yung pagkaano guys. Happy birthday. Ay, balitin tayo yung mapay mong birthday. Mura mag nakainom. Kay Gilda. Kasi mo maingon, karang na-surprise ka. So guys, na-surprise gid siya guys. Very surprised. Very nice. 10 over 10. Na, 10 over 10. Prestige na lang kay Tino. Happy birthday, Merry Grace, Bungo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. More birthday to come and God bless you. Hi B, happy birthday. Happy 24th birthday. Just enjoy your day and be thankful kinabutan na sa edad. And syempre, hindi mawawala ang good health. Not only for you but also for your family. The English. Yeah, malaban akong pimples. And thank you kay mas mga nga nagailat ta itong sa travel buddies. More travels to come sa ato ang group. And ano to? Good morning. Okay, morning na ko nagimo. Good morning, and happy birthday. Good health. Bye. Hi Dang, happy birthday. First of all, ayaw katingala kong inani akong naunga kay. Nabila ko ni Patricia, oy, abi pa lang, yan daan yung inani nga video greetings. Nakapila na ba yung kating? Dang, first of all, salamat sa friendship na almost 5 years since first year ta, and now we're still together, you know. Di ka mahilak, ana. Chat. Wish you all the best in your life, Dang. Punta, i-bless pa ka ni Lord o kung yung family. Amping ka permite si mong pag-drive, ha? Kay kabalo sa ano. Amping ka permite. And wala mam to, mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba? Mag-shot ka hanggang gusto mo kasi minsan lang man, diba? Yun lang, Dang. Happy birthday. God bless you always. Hi Eng, happy birthday! Hi Eng, happy birthday! Wish na ko unta ma-achieve nimo imuhang mga pangarap sa imong kinabuhi. O thank you sa pagiging maayo na friend sa mo. And God bless always Eng. Happy birthday ulit! Say happy birthday nang. Kiss mo si nang dito, oh. Yay! Happy birthday, Nang. Happy birthday, Ing! Stay tambok. Stay pretty and tagaan punta kag taas na kinabuhi. Tayo pagbago sa imong pagkamaayo. Happy birthday ulit! Si Grace, wishing you more birthdays to come and stay pretty. Hi, Mom Grace! Happy 24th birthday! Yay! Ayaw hilak ha! Happy New Year! Thank you, Mom! You have a good heart! And tinabangon! Stay tambakikik! Mom, stay guapa, Permy! Ayaw kalimot sa atong lipstick, ha? We pray more birthdays to come and good health always. We love you, Mom, from your Desong family. Once again, happy birthday, Maria Gracia! Hi, love, surprise! Hindi mag-agree ha, kaya hindi na pwede sa mga karon. Dapat happy yun.
Pasalamat gyud kay tagaan pa ka ni Lord o pag-ung katuigan o daghan pang katuigan. I love you po. Thank you sa tanan. Kabalo na ka, di na ako isa-isa tayo basi mataas pa. Happy birthday. Thank you palanggi sa tanan and wish you all the best in life. Happy birthday. Bye-bye. PB Eviction Night Reaction Video. May panibago pang pagkakataon sa loob ng bahay ni Rain. Ang housemate ngayon ay ikaw. Jaren! Yang! Congratulations, Yang! You are safe. Sino nga ba ang evictee sa linggo ito? Pangalan na aking babanggitin ay ang siyang ligtas at magpapatuloy pa bilang housemate ni Kuya. Kaya pa na yung masave. Jaren! Hi! Congratulations, Hi! That means, Jaren, I'm sorry you have just been from the Big Brother. Stay strong. Stay strong. You got it. Tell everyone I love them. I'm gonna be supporting you outside. Last surprise prank. Dang, alis, sagod dang. Sakit di akong tiyan. Sakit di akong tiyan. Dang. She's got her dreams, she'll hold them tight. She'll never let them go. As the sun sets into western mountains over Lockett Meadow, the San Francisco peaks fall. Guys, hi kamo sa akong vlog. Hi kami sa vlog mo. Hi kami vlog. Hindi pa na hubog. Subong, hubog na. Hindi pa. Subong. Karon. Okay. Si Jockey. Ano ni Jockey ka to? Time check, it's already 12:26 in the morning. Happy birthday! Uy, Pearl, mura kag kuan ra, Pearl. Mura kag kanang sa others. Paduol po! Vitamins guys, vitamins. Sudo, no. Sudo. Bayot uy. Ang cool. Ano mo? Ay, suko-suko. Stress na ka, ana. Stress nga di-upload nga. Di mo kinahan. Nag-judge ninyo. Wala na si Pearl ron. Nag-upload mo siya picture guys, tapos di nila like. Time check, it's already what time na? 2:54. No, it's time. It's time to sleep. The dance. Hello, good morning mga kaibigan! Di, nagkuha ng putong Google. Morning. Nawong sa hubog, be? Bye, guys. Happy birthday, Dang. Thank you. Bye, Jack. At dito na po natatapos ang aming vlog. Happy birthday, Merry Grace S. Bongo. Thank you.
share, and subscribe. Bye! Bye!